What's up? Fishing trip adventure naman tayo mga kapising, no? Ayan. So, shoutout nga pala ni Idol Alan Buludo og shoutout po ko ni Idol Waway from Bitoy is Canadian watching from Tacloban City, no? Og shoutout po ko ni Idol Ruel Piruti, no? Ayan, shoutout Idol. So, shoutout po ko ni Idol Pingyaw. Ayan, shoutout sa iyo Idol. Og shoutout po ko ni Idol Lutski Vlog. Ayan, shoutout Idol. Og shoutout po ko ni Idol Mark Shadow, no? Ana, shoutout sa iyo Idol Mark Shadow. Shoutout po ko ni Idol Adolfo Escobar. Ayan, shoutout sa iyo Idol. Og shoutout po ko ni Idol Ilmar Vlog. Ayan, shoutout Idol. Og shoutout po ko ni Idol Pubring Doktor, no? Ayan, shoutout sa iyo Idol Pubring Doktor. Og shoutout po ko ni Idol Liesel Vlog 2.0. Ayan, shoutout sa iyo Idol. Og shoutout po ko ni Idol Plong Plong Vlog na parating kasama ko sa content na to mga kaidol. At siya yung gumagamit ng ating aparato mga kaidol, no? Shoutout sa iyo Idol. So shoutout po ko ni Idol Jiri Kunto. Ayan, shoutout sa iyo Idol Jiri Kunto, no? Ayan. Og shoutout po ko ni Idol Dear Esperanza. Ayan, so hanggang dito na lang yung shoutout natin mga kapising, no? Ayan, please like, share lang po mga kapising bilang suporta sa ating ginawang content mga kapising, at pasub na din sa ating YT channel. Maraming salamat and enjoy watching po mga kapising. Lapos to. Anong tilapia? Bayas naman. Kadako naman. Layas na yung baki. Si layas. Tilapia ko doon, agi. Kaya na si Idi. Kumato pa eh. Talong. Tilapia to, hawan. Tilapia to. Tilapia to. Hawan, ako hawan. Hawan. Hawan to. Wow. Napakita-kita ka. Di mo na siya makuha na yung nagutas nun. Nasudlan na yung nagutas. Ay. Dala na to. Gatahanin na to. Koko mama. Ay. Tuwan gani. Ingon ko nga. Na! Awa lagi. Oh yeah. Ingon ko. Hindi rin magpuyo sa suba. Wala mo man eh. Patay, basa. Kuha eh. Yo. Di na to diri udah ko ni dira o. Wala mo man. Ay, nakulod. Ako ato di eh. Di na gitu. Ay, di ginawa maabot. Magbasang ko rin te. Sayang. Sunod na to. Balikan mo. Ano sana makaganda pa? Ay. Kamutin. Mas buto eh. Mas pudo kay. Ano mo siguro? Ay, 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 ay.
Yoy, 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 agogoy, ang dako-dakoan, hawan-hawan man, agoy, agoy. Timing kinakapli ko. Eh, kamay-kamay mo. Lumao ba? No. Ay, sis ka lang. Oh, Ano food? Parang. Masugman.